नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मो चैनल को पुन थरे स्वागत करुच्ची आमर यही यूट्यूब चैनल रे। बंधुगण, किछि राशि व्यक्ति अछंती जेउ मानंकु सेमाने जहाँ भी इच्छा करिवे सेया ही सेमानंकु मिलिबो। चिंता मुक्त होई आपण माने काम करिवे, जेउथिरे भी हाथ देबे सबुथिरे आपणकु सफलता। काहेकि ना माँ कालींकर आशीर्वाद आपणक उपरे पड़िबाकु जाउची। देखंतु धन एवं समृद्ध देवता शुक्र एवं निर्दिष्ट व्यवधान रे चिन्ह परिवर्तन करती, फलस्वरूप किछि राजयोग सृष्टि होइथाय। बौद्धिक शास्त्र अनुसार पंच महापुरुष राजयोग यथा लक्ष्मी नारायण राजयोग को बुध आदित्य राजयोग एवं शश महायोग राजपुरुष पांचटी राजयोग समेत मालव्य राजयोग गठन होउछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण राजयोग होउछि मालव्य राजयोग, कारण वैदिक शास्त्र अनुसार शुक्र मालव्य राजयोग को सृष्टि करुथांती। देखंतु सेप्टेम्बर 2018 रे शुक्र तुला रे प्रवेश करबाकू जाउछंती। एही राशि रे स्वामी होउछंती शुक्र, सेही चिन्ह रे एक शक्तिशाली मालव्य युग गठन करिवे। एही माल युग रे परिणाम स्वरूप किछि राशि व्यक्ति जीवन रे बड़ उन्नति होबाकू जाउछि। काहेकि ना माँ कालींकर आशीर्वाद आपणक उपरे पड़िबाकू जाउछि, जेउथिपाई आपणक जीवन रे घटिपारे किछि महा परिवर्तन। तेबे चलंतु बंधुगण, वर्तमान आमे जानि नेबा एही राजयोग जुगु माँ कालींकर आशीर्वाद कृपा केउ राशि व्यक्ति विशेष उपरे रहिबाकू जाउछि। प्रथम रे हेउछंती वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति मानक गण आपणक उपरे माँ कालींकर आशीर्वाद रहिबाकू जाउछि, जेउथिपाई आपणक जीवन रे अर्थर भरण होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे बहुत टंका आसीबाकू जाउछि, आयर नूतन उपाय सृष्टि होबाकू जाउछि। वर्तमान बहुत खुशी खबर आपणकू मिलिबाकू जाउछि। आपण एवं कार भी किनि पारंती। आपण सहजरे टंका संचय करि पारिबे। मन पसंदर जीवन साथी आपणकू मिलिबो। एही मालव्य राजयुगर परिणाम रे खुशीर व्यक्ति मान लाभ पाइबाकू जाउछंती। चाकरी एवं व्यवसाय रे आपणकू केही भी हराई पारिबे नाही। जेउ माने इच्छा स्वरूप करुथिले कि कौनसी काम करियो, पदोन्नति करिबा, चाकरी करिबा पई सेथिरे सफलता निश्चित पाइबे। द्वितीय रे होउछि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति विशेष गण आपणक उपरे महाकालींकर कृपा दृष्टि रहिबाकू जाउछि, जेउथिपाई आपणकर परिस्थिति पूर्व अपेक्षा भल हेबाकू जाउछि। जीवन रे बड़ उन्नति होबाकू जाउछि। लोक माने पूर्व अपेक्षा अधिक संपत्तिर नाम लेखाइबे। आर्थिक स्थिति आपणकर भल रहिबो। एक नूतन जीवन आपण आरंभ करिबाकू जिबे। नुआ व्यवसाय करिबाकू अर्थ जुगाड़ मध्य आपण करिबे एवं सेथिरे मध्य आपण सफलता पाइबे। कष्टर समय मध्य दूर होई जिवो। एही समय रे आपणक निकट रे आपणकर शत्रु भी मुंड नयाकू बाध्य हेबे। तृतीय रे होउछि बिच्छा राशि। बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेष मान आपणक उपरे माँ कालींकर अशेष करुणा रहिबाकू जाउअछि, जेउथिपाई आपणकर आयर नूतन रास्ता खुलिजिवो। एही राशिर व्यक्ति मानक पई नूतन चाकरी मध्य मिलिबो। देखंतु आपणकर विदेश रे अध्ययन करुथुवा स्वप्न मध्य पूर्ण हबो। मोटामोटी देखिबाकू गले आपणकर हाथ रे टंका भर्ती होई जिवो। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ार भी मध्य मन देबे। जेउ माने नुआ व्यवसाय करबाकू चाहुचंती सेमानर योजना सबू पूर्ण होई जिवो। जेउ माने आज पर्यंत स्वास्थ्यगत समस्या भोग करुथिले से स्वास्थ्यगत समस्या मध्य सेमानंकू मुक्ति मिलिबो। चतुर्थ रे हेउचंती मीन राशि। मीन राशिर व्यक्ति विशेष गण आपणक उपरे
ମା କାଳୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବନର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ବିଦେଶରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବେଶୀ ବିଶେଷମାନଙ୍କ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା କାଳୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। କଳା କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତରେ ରୁଚି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା କାଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖ ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ କରିଅଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।